तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं জানা। এইভাবে যদি তরমুজটা কাটেন তাহলে বাড়িতে লোকজন এলে তাদেরকে যখন সার্ভ করবেন দেখতে ভারী সুন্দর লাগবে। একটু ফলো করুন কিভাবে তরমুজটা কাটা হচ্ছে। एक डोर खींचे दूजा दौरा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई परवाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। তাহলে তরমুজটা যদি এইভাবে এবার আপনারা পিস করে নেন, পিস করলে এটা দেখতে সুন্দর লাগবে। যখন সার্ভ করবেন লোকজনের সামনে, নর্মালি 5 স্টার হোটেলগুলো বা ভালো হোটেলে এইভাবে তরমুজ সার্ভ করা হয়। ওয়াটারমেলন ইজ সার্ভড ইন দ্যাট ওয়ে। ভালো লাগবে, আপনারা করে দেখতে পারেন। पहनूंगी मैं तेरी हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे ही अंगना। দেখেছেন কি সুন্দর লাগছে। ধন্যবাদ।